Ukoliko inteligentne vanzemaljske civilizacije postoje ili su postojale u svemiru, interesantno pitanje je zašto do sada nismo pronašli dokaze njihovog postojanja uprkos višedecenijskoj potrazi i da li smo uopšte tragali na pravom mestu. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo šta bi sve vanzemaljci ostavili za sebe kao dokaz postojanja i vidjet ćemo zašto je upravo naš sunčev sistem prva logična meta u potrazi za inteligentnim životom u svemiru. Gledajući noćno nebo ispunjeno hiljadama vidljivih zvezda, teško je ne upitati se da li tamo negde na nekoj od svetlih tačkica postoji život i da li možda sa neke od tih tačkica neko gleda u druga sažvežđa i raspored zvezda i pita se da li smo sami. Enrico Fermi je jedan od naučnika koji je razmišljajući o ovoj temi postavio malo drugačije formulisano pitanje gde su svi, aludirajući na prividni paradoks koji proističe iz činjenice da je svemir toliko ogroman i toliko star da je verovatnoća postojanja nekakvog oblika života statistički verovatna, dok sa druge strane, uprkos iscrpnoj potrazi, nismo pronašli nikog i naizgled smo sami u svemiru. Ova dilema je poznatija kao Fermijev paradoks i za više detalja preporučujem da pogledate ranije epizode koje se bave potencijalnim rešenjima, a za početak bih želeo da pokušamo da okvirno izračunamo broj inteligentnih civilizacija u našoj galaksiji koristeći čuvenu Drakeovu jednačinu. Drakeova jednačina se sastoji iz 7 parametara koji pomnoženi jedan sa drugim daju broj potencijalnih vanzemaljskih civilizacija koje se trenutno nalaze u našoj galaksiji Mlečni put, i za neke od ovih parametara imamo konkretne podatke, dok za druge možemo samo da nagađamo vodeći se razumnim pretpostavkama. Prvi parametar R odnosi se na broj novorođenih zvezda u našoj galaksiji tokom jedne godine, za koje najbolje procene ukazuju da je to broj od oko 7 zvezda. Naredna dva parametra FP i NE odnose se na procenat zvezda koje imaju planete koje kruže oko njih i na prosječan broj nastanjivih zemljolikih planeta u ovim sistemima, i na osnovu najnovijih podataka koje su prikupili teleskopi TESS i Kepler, F od P iznosi 94%, a NE iznosi 0,4 planete po zvezdanom sistemu. Za naredne parametre nemamo konkretne podatke, tako da ćemo se osloniti na spekulativne pretpostavke. FL je verovatnoća nastanka života na zemljolikoj planeti i pretpostavimo da je to srednja vrednost od 50%, koja je između optimistične i pesimistične procene, a FI je verovatnoća nastanka inteligentne vrste na planetama koje imaju život i pretpostavimo da je tu konzervativna verovatnoća od 10%. FC je procenat inteligentnih vrsta koje mogu da stvore načine za međuzvezdanu komunikaciju poput radiosignala i pošto nemamo nikakve podatke o ovoj statistici, jednostavno pretpostavimo da je to 20% od svih inteligentnih vrsta širom svemira. Posljednji parametar se bavi prosječnom dužinom trajanja civilizacije sposobne za radiokomunikaciju i pretpostavimo da je to 10.000 godina koliko je do sada prošlo od nastanka moderne ljudske civilizacije na Zemlji. Uzimajući sve ove parametre u obzir koji su zasnovani na diskutabilnim pretpostavkama, rezultat je 7 inteligentnih civilizacija koje se trenutno nalaze u Mlečnom putu i sa kojima bi mogli stupiti u radiokomunikaciju, a što je veoma interesantno. Međutim, ne trebamo se previše uzdati u ovaj rezultat, jer blago korigovanje bilo kog od ovih parametara dovodi do drastično drugačijih rezultata, ka tome da smo sami u galaksiji ili da smo okruženi hiljadama civilizacija. Na primjer, kada sam unao moje procjene za ove spekulativne podatke o kojima sam govorio, došao sam do broja od 7520 civilizacija, što bi zaista bilo fantastično kada bi bilo tačno. Međutim, do sada nismo otkrili ni jednu civilizaciju, čime se nameće zaključak da smo verovatno sami u galaksiji, ali da li je to baš tako? Ovo je, kao što možete pretpostaviti, veoma kompleksna tema sa dubokim implikacijama, tako da jedan video sigurno nije dovoljan za objašnjenje svih nijansi problema, ali pokušat ću da ukratko prezentujem trenutnu realnu situaciju što se tiče setih istraživanja i potrage za vanzemaljskim civilizacijama, kao i probleme kod prenošenja ovih istraživanja široj javnosti. Svemir je ogroman. Ne samo da je ogroman, nego je nepojmljivo velik do te mere da naša intuicija veličine i razmere nije ni blizu da pojmemo o kakvim se distancama i brojkama govori, i čak i naučnici koji se svakodnevno bave ovim temama imaju problema da stvarno pojme dimenzije vasione. Ali fokusirajmo se samo na našu galaksiju, koja je samo jedna od procenjenih 2 triliona galaksija u vidljivom svemiru. Naša galaksija ima između 100 i 400 milijardi zvezda, a pritom ljudskim okom pod idealnim atmosferskim uslovima vidljivo je možda oko 5000 zvezda, tako da je ljudskim čulima percepcija galaksije izuzetno ograničena.
teleskopi i drugi naučni instrumenti naravno omogućavaju nam da otkrijemo mnogo više detalja, ali što se tiče obima detaljnih istraživanja pojedinačnih zvezdanih sistema, procenjuje se da smo do sada istražili možda oko 1.000.000 zvezda, što je impresivan broj, ali je i dalje to tek 0,1% ukupnog broja zvezda u našoj galaksiji. Čak i ova detaljna istraživanja omogućavaju nam ograničene podatke o zvezdanim sistemima bez detaljnijeg uvida u planetarne sisteme, kakve na primjer imamo u našem sunčevom sistemu, a koje smo prikupili tokom pola veka lanciranja svemirskih sondi ka udaljenim planetama. Sve ovo navodim kako bi vam preneo razmeru našeg istraživanja i razumevanja, ili bolje rečeno procenat neznanja, samo unutar naše galaksije, jer uprkos svim naučnim dostignućima i otkrićima kojima sam posebno ponosan kao ljubitelj razuma i naučnog metoda, moram da istaknem da je u javnosti pogrešno predstavljena slika da smo pretražili našu galaksiju detaljno, što jednostavno nije slučaj. Pogotovo kada govorimo o osjetljivim temama poput potencijalnog postojanja vanzemaljskih civilizacija, jednostavno nismo zagrebali ni površinu istraživanja, a pritom imamo javnu percepciju da smo sve pročešljali detaljno više puta i da od vanzemaljaca nema ni traga ni glasa, a sasvim je moguće da smo okruženi hiljadama civilizacija koje su tik ispod naše granice detekcije usred tehnoloških ograničenja i nedovoljno opširne potrage. Morao sam da iznesem ove misli tokom ovog prilično dugog uvoda, jer smatram da su važne za opšte razumevanje teme, a sada bih želeo da se fokusiram na suštinu videa, a to je pitanje gde bi trebalo da tražimo dokaze o postojanju vanzemaljskih civilizacija i kako da to učinimo na pravi način da budemo sigurni u rezultate, ma kakvi oni bili. Svima nam je jasno da kada bi sutra vanzemaljski brod sleteo u centar Njujorka, više ne bi bilo dileme da li vanzemaljci postoje, ali pitanje je šta se nalazi na drugom ekstremu, odnosno kako bi izgledala detekcija postojanja vanzemaljaca, a da i dalje nismo sigurni da li je otkriće definitivno ili ne. Jedna od metoda koja je trenutno aktualna i odnedavno tehnološki moguća je detekcija gasova u atmosferama egzoplaneta, što može da nam otkrije takozvane biomarkere, odnosno neravnotežu gasova koju bi bilo teško objasniti abiotičkim procesima. Na primjer, ukoliko na nekoj stanovitoj egzoplaneti u nastanjivoj zoni detektujemo prisustvo značajne količine metana i kiseonika, to bi bio prilično uverljiv dokaz da nekakav biološki proces konstantno proizvodi ove gasove i ubacuje ih u atmosferu, jer bi oni bez prisustva života veoma brzo reagovali sa drugim molekulima i nestali bi za par miliona godina, odnosno atmosfera bi bila u ravnoteži. Međutim, ukoliko detektujemo prisustvo samo kiseonika na egzoplaneti, postoje abiotički mehanizmi koji bi omogućili njegovu proizvodnju, na primjer interakcija zvezdanog vetra s atmosferom, ili u slučaju metana, geotermalni procesi koji oslobađaju gas zarobljen ispod površine. Ali zamislimo sljedeći scenario gdje na nekoj egzoplaneti detektujemo i metan i kiseonik, to bi bila definitivna detekcija nekakvog biološkog procesa, zar ne? Nažalost, odgovor je i dalje spekulativan, jer možemo zamisliti egzoplanetu veličine Zemlje koja ima veliku količinu vode, gdje zvezdani vetar cepa vodu na kiseonik i vodonik, što bi značilo da planeta ima veću koncentraciju kiseonika, ali moguće je da oko ove egzoplanete kruži mesec nalik na Titan koji ima gustu atmosferu sačinjenu od metana i bez trunke vode ili kiseonika. Naši spektrometri današnjice ne bi mogli razlikovati ova dva tela i njihova kombinacija bi ukazivala na jednu planetu sa kiseonikom i metanom, dok bi u realnosti to mogla biti dva objekta bez života sa zasebnim objašnjenjima za atmosferske gasove. Naravno, postoji varijante gdje bi mogli isključiti ovakve situacije, ali suština je da ova metoda, makar sa današnjim teleskopima i tehnologijom, ne bi dala definitivne odgovore i dokaze da život postoji na nekoj egzoplaneti, jer gotovo za svaki predloženi biomarker postoji neko alternativno prirodno objašnjenje. Sjetimo se samo primjera fosfina na Veneri koji je uzburkao naučnu javnost, ali se ispostavilo da je to vrlo teško potvrditi, iako je Venera naša najbliža planeta na koju smo sleteli više puta, a da ne govorimo o egzoplanetama udaljenim svetlosnim godinama od nas koje možda nikada nećemo posjetiti. Dobro, možda se pitate, ali šta je sa radiosignalima? Zar to ne bi bila definitivna i nepogrešiva detekcija vanzemaljskih civilizacija? Kada su prvi put otkriveni pulsari, odnosno vrste zvezda koje emituju izuzetno regularne pulseve radiotalasa tokom rotacije, naučnici su ispočetka bili zbunjeni i nazvali su ove signale LGM, što je skraćeno za malene zelene ljude, i zaista ih je teško kriviti za to, jer je takva vrsta regularnog signala delovala kao produkt tehnologije, sve dok nismo pronašli prirodno objašnjenje.
Još jedan primjer su takozvani FRB radioimpulsi veoma kratkog trajanja koje smo otkrili u prethodne 2 decenije, a koji dolaze iz svih pravaca na nebu i za koje nemamo potpuno objašnjenje prirodnim procesima, mada se smatra da su to radioimpulsi iz dalekih galaksija koji potiču od još jedne interesantne vrste zvezda poznatije kao magnetari. Dakle, u potrazi za vanzemaljskim radiosignalima potrebno je detektovati signal koji nije moguće objasniti prirodnim procesima, za što je jedini kredibilni kandidat čuveni wow signal o kom imam raniji video, ali kolika je na primjer šansa da detektujemo radiosignal koji nije namenjen nama, odnosno koji je emitovan u svemir u svim pravcima ili nesvesno kao što mi to činimo svakodnevno. Kako bi dao slikovit primjer, postavimo pitanje kolikih dimenzija bi trebala biti antena na nekoj egzoplaneti udaljenoj samo 100 svetlosnih godina od nas, ako bi mogla da detektuje naše curenje radiosignala u svemir. S obzirom da radiosignali podležu zakonu obrnutog kvadrata, za detekciju pasivnog radiozračenja sa Zemlje na egzoplaneti 100 svetlosnih godina od nas, bilo bi neophodno izgraditi detektor nekoliko kvadratnih kilometara u prečniku koji bi trebao da bude uperen direktno ka nama, inače bi signal prošao pored egzoplanete i niko ne bi znao da postojimo. Pritom, naš radiomehur ima samo oko 200 svetlosnih godina u prečniku, što znači da će tek za 60.000 godina signali sa naše planete dosegnuti do udaljenih delova galaksije, ali će do tada biti toliko slabašni da će ih praktično biti nemoguće detektovati sa tehnologijom kakvu imamo danas. Dakle, čak i radiosignali ne garantuju da bi bilo jednostavno detektovati postojanje vanzemaljskih civilizacija, ali makar mogu da ukažu da se u našem bližem okruženju galaksije ne nalaze takvi izvori signala, što i dalje ne isključuje mogućnost postojanja civilizacija koje su možda potpuno prešle na optičku komunikaciju kako joj i mi težimo. Šta u slučaju ako su civilizacije postojale u prošlosti u našoj galaksiji, ali su danas izumrle? Kako bi onda mogli otkriti njihovo postojanje? Jedna od opcija je da su iza sebe ostavili megastrukture poput Dysonovih sfera ili ogromnih statita pravilnog oblika, čime bi nepogrešivo mogli detektovati da su to veštački objekti, međutim to su artefakti koji bi mogli izgraditi samo civilizacije tipa 2 i 3 na Kardasheovoj skali, dok bi civilizacije tehnološkog razvoja koje sličan našem bile praktično nevidljive. Ipak, ideja o tehnološkim i drugim ostacima izumrlih civilizacija je vrlo interesantna i pojedini naučnici već sada koncipiraju buduće polje istraživanja nazvano ksenoarheologija, čime bi jednog dana mogli otkriti istoriju života na drugim planetama, ali to je i dalje daleka budućnost. Dakle, za sada jedini izvodljivi način kako bi mogli istraživati vanzemaljske arheološke ostatke jeste da ih pronađemo u svemiru ili konkretno u našem sunčevom sistemu, što možda i nije toliko suludo kao što ispočetka zvuči. Ljubitelji NLO-a i drugih sličnih fenomena će vam reći da su vanzemaljci već ovde i da nas posećuju, međutim u prethodnih 100 godina nismo pronašli nijedan uverljiv dokaz da je to zaista tako, naročito imajući u vidu da danas svako ima kameru u džepu, a NLO fenomen je i dalje prisutan kao samo par mutnih piksela na fotografijama, što jednostavno nije dovoljno za izvlačenje spektakularnih zaključaka poput postojanja vanzemaljskog života. Ja bih prvi želeo da verujem da nas posećuju vanzemaljci, ali NLO fenomen se ne uklapa u 2 kategorije posete kako mogu da zamislim i koje su mi logične, a to je ili direktan kontakt ili prikriveno posmatranje. Ako vanzemaljci zaista žele da nas kontaktiraju, to bi mogli učiniti jednostavnim sletanjem na travnjak Bele kuće, kao što je to predstavljeno u bezbroj filmova, što se još nije desilo. Dakle, preostaje nam opcija da su možda tu da nas prikriveno posmatraju, ali to očigledno rade vrlo traljavo, jer je zaista teško zamisliti letelicu koja je preletela pola galaksije da dođe do nas, da bi se onda srušila u Roswell, ili da lete kroz atmosferu i otkrivaju svoje prisustvo kroz samo par mutnih piksela na kamerama. Ipak, ideja o tome da nas vanzemaljske civilizacije posmatraju bez otkrivanja prisustva nije tako sumanuta i šta više to je jedno od potencijalnih rešenja Fermijevog paradoksa, poznatije kao hipoteza zoološkog vrta. Prema ovoj hipotezi, vanzemaljske civilizacije postoje, ali namjerno skrivaju svoje prisustvo od nas iz mnogobrojnih razloga, a sada ću navesti par primjera. Vanzemaljci možda smatraju da nismo dovoljno tehnološki napredni za stupanje u komunikaciju sa njima i čekaju da pređemo određeni prag razvoja ili da implementiramo neku određenu tehnologiju. Možda se kriju od nas i posmatraju našu planetu radi naučnog istraživanja evolucije života ili razvoja naše civilizacije, slično kao što i mi činimo u zoološkim vrtovima, po čemu je nazvano ovo potencijalno rešenje Fermijevog paradoksa. Vanzemaljci možda ne žele da rizikuju kontakt sa nama dok se ne uvere da nismo pretnja,
a postoji veliki broj drugih razloga o kojima ću verovatno napraviti zaseban detaljniji video, ali suština je da je sasvim moguće da su vanzemaljske sonde već u sunčevom sistemu i onda se postavlja pitanje gde bi one mogle tačno biti i kako bi izgledale ovakve sonde. 1960. godine američki profesor Ronald Bracewell sa Univerziteta Stanford objavio je naučni rad u kojem je spekulisao o postojanju međuzvezdanih svemirskih sondi sa visokim stepenom veštačke inteligencije, a koje bi bile namenjene uspostavljanju komunikacije sa drugim inteligentnim vrstama širom galaksije, bez otkrivanja lokacije civilizacije koja ih je poslala u svemir. Prema njegovoj ideji, ovakve sonde bi najverovatnije bile varijanta takozvanih von Neumannovih sondi, odnosno sondi koje imaju sposobnost samorepliciranja i umnožavanja, i ovakve sonde bi skakale od jednog do drugog zvezdanog sistema prikupljajući resurse i tražile bi dokaze postojanja života i tehnoloških civilizacija za otpočinjenje komunikacije ili za posmatranje. Ovakav način uspostavljanja komunikacije podrazumevao bi dosta kraći period između slanja i prijema poruke, makar u poređenju sa međuzvezdanim udaljenostima, a veštačka inteligencija Bracewell sonde mogla bi imati precizno definisane kriterijume za uspostavljanje komunikacije i to na više načina. Na primjer, sonda bi mogla osluškivati za radiosignale i mogla bi vraćati primljeni signal nazad ka planeti kao prvi korak u uspostavljanju komunikacije, a ono što je posebno zanimljivo kod ove ideje je to što je jezivo podsjeća na poznati fenomen poznatiji kao radioeho dugog perioda koji je do danas neobjašnjen. Počevši od 20. godina pa sve do danas, astronomi su primetili da se prilikom emitovanja snažnog radiozračenja ka nekom delu neba, na primjer kod Doppler radiomapiranja asteroida, ponekad dešava da se isti signal vrati nazad, ali sa pauzom većom od 3 sekunde, što je vrlo interesantno i misteriozno. Tokom godina iznete su brojne hipoteze kako bi se rešila ova misterija, poput objašnjenja da je to refleksija signala izazvana zemljenim magnetnim poljem ili da signal nekoliko puta obiđe Zemlju odbijanjem od ionosfere, ali nijedno od ovih objašnjenja nije sasvim uverljivo i ne objašnjava zašto se ovaj radioeho dešava gotovo nasumično. Jedno od spekulativnih objašnjenja jeste da su to možda Bracewell sonde koje se skrivaju kao prirodni objekti i koje ponavljaju primljeni radiosignal i šalju ga nazad ka nama, ali veća je verovatnoća da je to ipak neki neobjašnjeni prirodni fenomen, mada svakako navodi na razmišljanje. Ukoliko Bracewell sonde zaista postoje, gde bi se mogle nalaziti u sunčevom sistemu? Prva logična lokacija bi bila orbita oko Zemlje i to na većoj udaljenosti, na primjer kao geosinhroni sateliti, gdje bi sonda mogla posmatrati čitavu planetu, a da pritom ostane skrivena, međutim do sada nismo pronašli ništa što bi definitivno ukazalo da takva sonda postoji, iako je u prošlosti bilo interesantnih anomalija. Na primjer, čuvena je priča da je Nikola Tesla tvrdio da je detektovao radiosignal iz svemira 1899. godine, kada nije postojao nijedan ljudski satelit u zemljenoj orbiti, ali verovatno najpoznatija spekulacija o vanzemaljskim satelitima potiče iz 1998. godine, kada su astronauti iz Space Shuttle STS-88 uslikali ovaj neobičan objekat koji je postao poznat kao crni vitez. Odmah su se pojavile teorije zavere o tome kako je crni vitez vanzemaljski satelit u polarnoj orbiti oko Zemlje, čiji signal je Tesla detektovao i koji kruži već 13.000 godina oko naše planete. Međutim, ispostavilo se da je ovaj objekat jednostavno parče termalne izolacije koju su astronauti greškom ispustili u svemir, što se vidi na snimcima sa šatla kao i na nakladnim fotografijama. Dakle, za sada izgleda kao da nema vanzemaljskih satelita oko Zemlje, ali postoji objekat koji kruži oko Zemlje i koji je uvijek istom stranom okrenut ka našoj planeti, a kojeg još nismo potpuno pretražili, a to je Mesec. Mesec je veoma interesantan sa aspekta Bracewell sondi, jer je moguće postaviti objekat na površinu ili tik ispod površine i on bi opstao takav milionima godina, jer Mesec gotovo da nema eroziju osim efekta mikrometeorita i sunčevog zračenja, i ovakav spekulativni objekat bi mogao mirovati na površini i posmatrati Zemlju jako dugo, kao čuveni monolit iz Odiseje u svemiru 2001. Dobra stvar kod ove opcije je to što bi bilo relativno lako pronaći veštačke objekte na monotonoj površini i do sada su vršene ograničene pretrage, ali za sada nismo otkrili ništa neobično. Ako odemo malo dalje u svemir, dolazimo do takozvanih Lagrange tačaka, odnosno do lokacije u svemiru gdje je moguće održavati relativnu poziciju u odnosu na Zemlju sa vrlo malo ili čak bez utroška goriva, i to bi bile dobre lokacije za vanzemaljske Bracewell sonde.
Konkretno, tačke L4 i L5 koje se nalaze ispred i iza Zemlje u njenoj orbiti bile bi idealna lokacija za ovakve sonde, ali iako smo do sada poslali nekoliko misija u to područje, nismo uočili ništa neobično. Još jedna interesantna lokacija gdje bi se mogle nalaziti Bracewell sonde jesu takozvani zemljini kvazi-sateliti, odnosno to su tela čije orbite dovode do toga da ova tela naizgled kruže oko naše planete tokom njihovog kretanja oko Sunca, od kojih je najpoznatiji objekat Kamo-Oaleva. Kamo-Oaleva ima dimenzije između 40 i 100 metara i po svemu sudeći deluje kao običan asteroid sa prilično kratkim periodom rotacije od samo 28 minuta i ukoliko se nekakva Bracewell sonda nalazi na ovom objektu, najbolja šansa da to potvrdimo ili opovrgnemo bit će u narednih par godina kada kineska svemirska agencija planira da pošalje orbiter Tianwen-2 ka ovom objektu. Spekulacija o vanzemaljskim sondama u sunčevom sistemu ne bi bila kompletna bez analize čuvenog objekta Oumuamua, koja je možda međuzvezdana sonda u obliku solarnog jedra, ali kako ovaj video ne bi trajao sat vremena, preći ću na druge zanimljive lokacije u sunčevom sistemu, a o ovoj temi možete pogledati više detalja u prethodnom videu na kanalu. Krećući se dalje kroz sunčev sistem ka Marsu, njegovi meseci Phobos i Deimos mogli bi biti dobre lokacije za Bracewell sonde. Interesantno, na Phobosu kao i na Marsu tokom 1998. godine primećene su neobične površinske strukture koje su mnogi odmah nazvali monolitima, međutim detaljnijim analizama je utvrđeno da su to nažalost samo neobične stene na površini. Izvan Marsove orbite nalazi se pojas asteroida koji sadrži više miliona objekata o kojima gotovo da ne znamo ništa detaljnije osim orbite, i u slučaju da se ovdje krije nekakva sonda, o tome ne bi znali ništa i bilo bi je teško otkriti. Jedan od načina kako bi mogli tragati za sondama u pojasu asteroida jeste merenje spektralnog sastava ovih objekata u potrazi za istinskim anomalijama, na primjer potraga za objektima koji su većinski sačinjeni od egzotičnih metala, ali kao što je često slučaj do sada, nismo otkrili ništa toliko neobično. Gasovite planete sunčevog sistema imaju brojne prirodne satelite koji u slučaju Jupitera i Saturna broje i po nekoliko stotina objekata o kojima također znamo jako malo, ali što se tiče glavnih većih meseca, Kalisto je naročito interesantan jer je njegova površina najstarija u sunčevom sistemu. Kalisto je geološki zamrznut verovatno milijardama godina i njegova površina bi bila dobra lokacija za dugotrajan boravak sondi, i ukoliko se nešto zaista nalazi tamo, idealna prilika da ga pronađemo bit će tokom naredne decenije kada će misija JUICE ući u orbitu oko Kalista, gdje će mapirati površinu u dobroj rezoluciji da otkrijemo potencijalne anomalije. Izvan gasovitih planeta nalazi se Kuiperov pojas koji nalik na pojas asteroida sadrži milione ledenih objekata u orbiti oko Sunca i nije loša lokacija za postojanje nekakve sonde jer bi je bilo gotovo nemoguće detektovati tehnologijom današnjice, a naročito za slučaj Ortovog oblaka gdje bi se mogle skrivati desetine hiljada vanzemaljskih objekata o kojima ne bi mogli saznati ništa zbog ogromnih udaljenosti. Imajući sve ovo u vidu, pogrešno je zaključiti da inteligentni vanzemaljci ne postoje na osnovu dosadašnje pretrage, jer kao što vidimo nismo zagrebali ni površinu istraživanja unutar našeg sunčevog sistema, a kamoli galaksije, i zato i dalje živi nada da je život možda svuda oko nas i sasvim je moguće da su objekti koje su napravile inteligentne civilizacije možda bliže nego što mislimo. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.